যেটা আদি কোরআন ছিল, সে কোরআন বদরের যুদ্ধে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, জেনে রাখুন। ইতিহাস আমার কাছে আছে, পিতে হিটলার লেখা ইতিহাস আমার কাছে আছে। এবং তারপরে 27 জনের শয়তানের দল মিলে এই কোরআন লিখেছে, এবং বারে বারে এই কোরআনের মধ্যে এমন এমন জিনিস ঢুকানো হয়েছে, বাচ্চাদের শেখানো হচ্ছে, এ মুসলমানগণ, অমুসলমানদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দি করিবে, নির্মম ভাবে হত্যা করিবে। কোরআনে লেখা, আমার কাছে আছে কোরআন। ওরা চ্যালেঞ্জ করুক, আমার কাছে কোরআন আছে, তাজের কোরআন। ওই কোরআন পাওয়া যায় না গরু না খেলে। 21,000 টাকা বিল হয়েছিল কার্নিভাল নার্সিং হোমে, সেই টাকা আমি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কোরআন কালেকশন করেছি। আমি জানি না সেই কোরআন কার কাছে আছে কিনা। পরিষ্কার লেখা আছে, হে মুসলমানগণ, অমুসলমানদের যেখানে পাইবে সেখানে বন্দি করিবে, নির্মম ভাবে হত্যা করিবে। এই কোন ধর্মগ্রন্থে, সে হিন্দু ধর্মই হোক, সে মুসলিম ধর্মই হোক, সে খ্রিস্টান ধর্মই হোক, কোন ধর্মগ্রন্থে যদি এই জাতীয় কথা লেখা থাকে, আমি সে ধর্মগ্রন্থ ভরে প্রস্তাব করি। সে ধর্মগ্রন্থ আমি যখন তখন পুড়িয়ে ফেলতে পারি। মানবতা বিরোধী সেই ধর্মগ্রন্থ। এইভাবে শিক্ষা দিয়ে আজ বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, মা বোনদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। দীপু দাসকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো। এটা কোনো মানবতার কাজ? এটা কোনো ধর্মের কাজ? ধর্মে মানুষকে প্রেম শিখায়, ধর্মে মানুষকে গাছপালা পশু পাখি সবাইকে ভালোবাসা শিখায়, আর ধর্মের দ্বারাই হিংসা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আর আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরই উস্কানি দেয়, সেই ইমাম ভাতা দিয়ে দিলাম। আরে তোর ইমামরাই তো করে এইসব শিখায়, উগ্রপন্থী তৈরি করে, আর তাদের যে ভাতা দেয় তাকে আমার বলার মতো কোনো মানসিকতাও নাই। ওনার মুখে আমি থুতু দিই। इसका नाम असीम सरकार है और इसने कुरान का अपमान किया है। इसको न सनातन धर्म के बारे में पता है और न ही कुरान के बारे में। मैं रविकांत भारती एक सनातनी हूं और सनातनी होने के नाते माफी चाहता हूं। मैं कुरान खोल के बैठा हूं, ये असीम सरकार कह रहा है कि कुरान में लिखा है काफिरों को जहां देखो कत्ल करो। तो मैं कुरान खोल के बैठा हूं और कुरान का सूरह तौबा का 5 नंबर आयत ऐसा लिखा है कि काफिरों को जहां देखो उनका कत्ल करो। लेकिन किन काफिरों को, पूरा का पूरा आपको कंटेक्स्ट में समझाता हूं। वहां के जो काफिर थे और मुसलमान दोनों में समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि बाहर से कोई हमला करेगा तो हम दोनों लोग मिल के लड़ेंगे। लेकिन वहां के काफिर मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे और बाहर के लोगों के साथ मिलके मुसलमानों को मारने पीटने लगे। उस वक्त उन काफिरों के लिए ये आयत आया कि काफिरों को जहां देखो कत्ल कर दो। ये असीम सरकार को अगला आयत जो 6 नंबर आयत है सूरह तौबा का, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर वह काफिर तुम्हारे साथ हो जाए और माफी मांगे तो उसको घर तक छोड़ के आओ, उसको पूरी सुरक्षा दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये सुरक्षा देने वाला बात नहीं बोला, मतलब कुरान का आगे और पीछे का आयत गायब कर दिया, एक लाइन पकड़ के बोल दिया कि पूरा कुरान गलत है। इसके माँ बाप गलत है जो असीम सरकार को पैदा किए हैं, जो इस तरह से हिंदू और मुसलमान को पश्चिम बंगाल में लड़ाने का प्रयास